Folini waleɲumando an b'o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi an gɛn bɛ kan zɛnzɛn ka se maa min ma maa dogolen tɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fasojɔ nasira baaraw la a n'a hakilimaw a hakili labaaraliw a ka baara bɛn bɛ o ma an ka jamana in kɔnɔ a ye jɔyɔrɔbaw ta faso jɔli la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara Dafɛ jamana jɔ baaraw la diinɛ dilali baaraw la a Sheikh Mohamed Maki Ba silama denmisɛnw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA o ɲɛma don o tɛmɛnen kɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o fɛnɛ secrétaire général do Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali o ɲɛma dangan zegina fɛnɛ do b'a jira k'a fɔ an gɛmɛ ka maa min bisimila bi maa ba do an ka nin jɛmukan in kɔnɔ n'o ye dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro ye bi an bɛ kuma fɛn min kan o ye an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka kɛnɛ belebele labɛn kɛnɛ belebele min ni a bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔ dunanbaw fɛnɛ na bɔ jamana caman fɛnɛ na farafinna jamanaw kɔnɔ ka ye a kɛnɛ kan lajɛba in bɛ wele ko forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel. Diinɛ ɲɛma minnu jɛsiri bɛ janko farafinna cɛcɛ kana jamanaw bɛ se ka basigi k'u lakana sabati o lajɛba de bɛna na boloda. Maki Ba ale de ye a ko labɛnni jɛkulu ɲɛmaa ye an sen bɛ a mɔ bi labɛnw minnu bila an bɛ sen kan baaraw minnu bɛna kɛ forumuba in kɔnɔ ni a bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen la baaraw minnu bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ se ka fɛn minnu fɔ an ye olu la ɲɛbila baara la o ka se ka sidɔn an bɛɛ sigi kun y'o ye an b'a fɔ aw ye ko aw dangana a Sheikh Mohamed Maki Ba i ni ɲankuma i y'an bisimila a diyara n ye marahaba ayiwa basi tɛ forumu min ni a bɛna kɛ an da b'a la k'a fɔ labɛnba de bila an bɛ sen kan labɛn yɛrɛ bɛ cogo jumɛn fɔlɔ bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala mafatihil kanzil azam ifadatika minka ilayka ihatati nur al mutalassim sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iyyahu Musa an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada n b'an ka ɲɛmɔgɔw fo i ye ɲininkali min kɛ n'o ye sigiba min bɛna kɛ Mali kɔnɔ jɛyɛrɛba min bɛna kɛ an b'a fɔ premier forum sous-régional don c'est la première fois ni ɲɔgɔnna ka kɛ an ka sous-région kɔnɔ n m'a fɔ jɛkulu jɛrɛw tɛ kɛ mais qualité min bɛ nin na ani a bɛ ka kɛ contexte min kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔnna ka kɛ o de y'a to an ko silamɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛrɛba fɔlɔ don sous-région kɔnɔ an dafe jamana bɛɛ walasa k'a lajɛ tiɲɛni ni minnu bɛ ka bɔ ani déplacé minnu bɛ yen ani adamaden hakilisigibaliya min nɛnɛ don adamadenw na ni silamɛ diinɛ tɔgɔ ye an ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn y'a la ka bɔ ni hakilila dɔw ye ka di jamana marabagaw ma ka di jamanadenw ma o bɛ se ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw fana ka contribution cogo min bɛn ani basigi ɲini na an ka sigidaw kɔnɔna na nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye labɛn bi i y'o ɲininkali kɛ labɛn an b'a fɔ an bɛ 80% na labɛn na an bɛ don min na i ko bi ni dunanw ma se yan ka don baara kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko labɛn bɛɛ sabatira mais labɛn kɔni kan ka kɛ kunbɛn cogo la minnu kan ka na ka bɔ dafe jamanaw na jamana 10 olu de y'u ka na ni confirmation an bɛ don min na ko bi o jamana 10 n'i y'a ye ko a ɲɔgɔnna jɛyɛrɛma kɛ k'a fɔ an ye mɔgɔ dɔ wele ten ka na o tɛ an y'a ɲini maa minnu bɛ na u ka kɛ fɛcɛriw kuluba minnu b'u ka jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ Haut Conseil bɛ Mali kɔnɔ cogo min o ɲɔgɔnna minnu bɛ a jamanaw kɔnɔ n'olu de bɛ kuma n'u ka diinɛw silamɛw tɔgɔ ye an ko k'olu de wele ka na olu de bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na u ka hakilila di ko in na an bɛ yɔrɔ min na bi jamana 10 min n'an y'u wele u bɛɛ y'u ka nani confirmer k'u ka mɔgɔw tɔgɔw di an bɛ yɔrɔ min na u ka billets cir'u ma labɛnw bɛ sabatira an bɛ se k'o labɛn o de kɔnɔ labɛn belebeleba ye o de ye thématique minnu fana kan ka baara kɛ ko in kɔnɔ comme effectivement i y'a fɔ cogo min ne ye commission d'organisation ba ɲɛmɔgɔ ye mais sous commission caman bɛ yen jɛkulu mankanw caman bɛ yen sous commission dɔ b'an bolo ko commission scientifique o commission scientifique kuma baroda minnu bɛna sigi in kɔnɔ o bɛna kɛ baroda modèle jumɛn ye panel minnu bɛna kɛ jɔnni kan k'olu animer maliyɛn jumɛn kan ka y'a la jɔnni kan ka di bɔ sous région kɔnɔ n'olu ye maa hakili faamuyaliw ye
expert do olu ka rôle bi se ka kɛ jumɛn ye ko in kɔnɔna na an ye o mɔgɔw caman fana wele sous commission de b'an bolo minnu ka baara ɲɛsinnen do o ma sous commission wɛrɛ bɛ yen minnu ɲɛsinnen do hébergement maa minnu mina u bɛ jigin yɔrɔ jumɛn ye u jatigila bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye u yɛrɛ kan ka tɔbɔtɔ cogo jumɛn ye maa dɔw ɲɛsinnen do o ma dɔw tɛ ɲɛsin bɛ jɛrɛ yɛrɛ bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn ye a bɛ kɛ salle jumɛn kɔnɔ o kow kan ka labɛn cogo jumɛn na dɔw ɲɛsinnen do o baaraw ma dɔw ta ye kunnafoni ko ye o tuma ko yɛrɛ kunnafoni bɛ se ka di diɲɛ maa ma cogo jumɛn ye o sous commission fana bɛ yen o baaraw kama donc an ye baaraw tigɛ nin tigɛ cogo la sous commission caman de bɛ yen mais a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan commission ba min kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ bɛ ne bolo mais ne kelen fana ti baara la nin bɛɛ fɔ k'u ye nin commission kelen kelen bɛɛ ni a ka ɲɛmɔgɔw don su ani tile u kelen kelen bɛɛ lajɛlen bi u sen kan walasa an bɛ se ka kunna wari sɔrɔ nin ko in na cogo min ni commission mɔgɔ bɛɛ to fo n'i y'a ye i ye ɲɛmɔgɔ ye dɔw de bɛ ka baara kɛ o ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen surtout commission scientifique commission accueil hébergement protocole sécurité nin bɛɛ bɛ yen a la nin commission dɔ b'an bolo minnu sigi bɛ ka baara kɛ nin domaine bɛɛ kɔnɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen ka foli di aw ma nin kɛnɛ sanfɛ k'a f'u bɛɛ k'u ni cɛ u yɛrɛ ye ayiwa jamanaw minnu welen bɛ kɛnɛ kan ni jamana 10 ɲɔgɔnna don an bɛ se k'u jate Burkina bɛɛ la Mauritanie bɛɛ la Konowari bɛɛ la Ghana bɛɛ la Benin bɛɛ la ka taa se Tchadi Nigeria Niger voilà Sénégal ninnu ye jamana laginɛw ye ninnu ye jamanaw ye minnu b'i ye kɛnɛ in kan ayiwa Cheikh Mohamed Makiba nin lajɛ siya kura min n'u dontɔ filɛ nin ye ka jamana wɛrɛw wele a kɛnɛ kan an bɛ jamanaw ye a la jamanaw minnu an bɛ se k'a fɔ olu ma basigibaliya dɔn fɔlɔ basigibaliya min golokolon bɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ni o bilama bi wele dɔw fɛ ko jihadisme ni an ko jarawulilaw o dɔ ye laginɛ ye o dɔ ye Ghana ye olu ma a lakodɔn fɔlɔ olu ka ye a kɛnɛ kan ɲɛsigi dɔ de kɛtɔ don wa i y'a fɔ cogo min ɲɛsigi don parce que ala de b'an kisi k'an danga ka da kan ni binjɛni ma ban dɔn tɛ taa dɔn saga fo bon kojugu fana maa b'a kunbɛn de maa t'a to a ka don i kan n'an kun y'a kunbɛn an ka jamana ka politiki kun y'a kunbɛn kununko jan na a kun bɛ gɛlɛya an filɛ niveau min na an ka don o kɔnɔna na fɛn dɔw an bɛ to k'a fɔ kuma dɔn ko jizow donna an ka dɔn dɔɔni mɔgɔ t'a kuma dɔn terme min dɔn anw de b'a dɔn parce que milieu religieux anw de b'a kɔnɔ a donna dɔn cogo min jizo in bɛ ka donna don sira minnu fɛ anw b'o dɔn parce que jamana marabaaw san 30 in kɔnɔ u ye u seko bɛɛ kɛ ala ka n'u sara ala ka hɛrɛ ka n'u ye mais yɔrɔ minnu bɛ yen n'i bɛ k'a fɔ ko o yɔrɔw kɛra degun ye dɔɔni jantoba ma k'a yɔrɔw la nin côté in dɔw b'a la diinɛ mɔɔw fana jɔyɔrɔ b'a la an bɛ jɔyɔrɔ b'a la parce que mɔgɔ kelen nɔ tɛ nous sommes tous des responsables ni tiɲɛni kɛra cɛ fi ni cɛ jɛn dɔ tɛ an bɛɛ de nɔ don an bɛɛ ka responsabilité dɔ b'a kɔnɔna na donc o la n'a ma ɲɛ a donna n'a ma ɲɛ an b'a dilan maa ma bɛ yen bi ko a bi i fɛ yen i bi solution ɲini nana a ma don fɛn fɛn fɛ yen o bɛɛ bɛ janto n yɛrɛ la la fɔlɔ walasa a kana se ka se ma donc o la n'a ma ɲɛ a bɛ kuma an bɛɛ de bɛ jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan binjiri don a ma ban fɔlɔ donc an bɛɛ ka jɛ ka sigi k'a lajɛ walasa tasuma in ka dan yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min na a ka dan yen an bɛ se ka jɛ ka o tasumaw fɔ a ɲɔgɔn fɛ cogo min parce que n'aw y'a sigi ko a ma se aw ma aw mago t'a la aw da t'a la Mali kungo don Burkina kungo don Niger de kungo don a ma ban fɔlɔ anw ka crise bi daminɛ waati min 2012 waatiw la jamana dɔw tun bɛ yɛlɛ anw na o 2011 waatiw la Amadu Tumani ka fanga bi firi waati min dafɛ jamana dɔw bɛ olu tun bɛ yɛlɛ anw na olu tun t'a miiri ko a bɛ se olu yɔrɔ fɛ yen mais bi a sera olu fɛ yen a bɛ daminɛ an yɛrɛ fɛ Agɛlɛya ko waati minnu na an b'an ko Agɛlɛya ko problème don an ko Kidali problème don an ko Tessalade problème don an ma sigi n'a k'a fɔ ko a bɛ don Bamako bi fo ka Bamako traverser ka se k'a région kɔnɔna na an ma sigi n'o ye o donc o la ni o ko bɛ kunbɛn i ti frontière ale ye problème k'a fɔ ko nin de a limite a bɛ wuli a bɛ dan yan de o t'a la donc o la a b'a dilan ni hakilimaya ye ani ko dɔ ye mun y'a to a kɛra mun bɛ se k'a bali mun bɛ se k'a to sigi ka kuma bɛ se ka na mun bɛ se k'a to an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔna na cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ kɔnɔna na o solution ye mun ye il faut que sigi ka kuma de ka kan marifa mana ci cogo cogo bomu mana ci cogo cogo an ka surasiw bɛ ka monter en puissance ala ka n'u dɛmɛ ala ka hɛrɛ ka n'u ye bɛɛ ɲɛ b'o la mais a mana kɛ cogo cogo a bɛna laban sigi ka kuma de la o de y'a to baara in kɔnɔ an ye jamana dɔw wele ka na olu ka expérience an bɛna ka n'o lajɛ olu ka jamana kun jugu ni anw da ye o an dafɛ jamanaw bɛ yen fɛn bɛ olu fɛ u ka jugu ni anw da siɲɛ 1000 décennie noire tɛmɛna Algérie o Mauritanie tɛ kun jugu ni anw da ye o mais olu y'u t'aw ban cogo di u ye solution jumɛn sɔrɔ a la pourquoi o expérience tɛ partager
n'a yɛrɛ ka yan diinɛ ɲɛmɔgɔ ye pour que k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ donc o fɛn dɔ bɛ yen a jɛngɛnna nka a ma bon parce que an b'a fɔ nin kun kan ka kɛ ka kɔ bi ye réforme kɛra jamana faamaw fɛ 2012 kɔfɛ ko ka réforme kɛ sécurité niveau la réforme bɛ ka kɛ secteur militaire ka niveau la réforme institutionnelle politique bɛ ka kɛ hali constitution yɛrɛ ko k'a bɛɛ yɛlɛma ko parce que ko fiɲɛ dɔ yɛrɛ la mais diinɛ côté min ni problème yɛrɛ bɛɛ ye o ye bɛɛ bɛ k'i ɲɛ gɛrɛ kɛ k'o lajɛ maa si jama fɔra ye k'i da don kuma na alors que problème de y'o de jamana den tiers occupera ni diinɛ de tɔgɔ ye senw tigɛra bolo tigɛra ni diinɛ de tɔgɔ ye mais hali bi aw ma sɔn ka sigi k'a ɲini mun y'a to kɛra mun na o ko in bɔra min de o hakili bɔra fa jumɛn min de mun y'a to a ɲɛna jamana kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ mun y'a sababu ye a sababu ka ɲini k'u dɔn k'u tɛntɛn ka kabaro jugu ni tamaro ɲuman bɔ ɲɔgɔn na ka kabajala ni ndamaro kɛnɛ bɔ ɲɔgɔn na o de tun kan ka kɛ mais n'o ma se ka kɛ fo diinɛmɔgɔw yɛrɛ y'a ye sisan anw ko anw ka parce que anw de tɔgɔ tiɲɛnen don a mankutu jugu bɛɛ bɛ ka ɲɛsin anw de ma a dagosili bɛɛ bɛ ɲɛsin silamɛya de ma finalement ka silamɛya k'i n'a fɔ jugu dɔ diinɛ ka silamɛya k'i n'a fɔ ni juguya diinɛ ka silamɛya k'i n'a fɔ dansago diinɛ nkalon don ti tiɲɛ ye silamɛya ye hinɛ diinɛ de yafa diinɛ don basigi diinɛ don lafiya diinɛ don dugukolo sanfɛ n'i ye finman ye nɔ kana n'a ta ka bɔ a la a tɔ tɛ donc finman min nana mun y'a nana mun y'a to a nana sigi in kun belebeleba bɛna bolo de kan an fana bɛna bɔ ni bɛnkan minnu ye an bɛna bɔ ni hakilila dɔw ye o bɛ se ka kɛ recommandation ye ni sigi kɔnɔna na parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o walawali ɲɛna dɔ bɛna ɲininkali kɛ pour ka sous régional an ye national de fɔlɔ kɛ forum national de kɛra groupement fɛ fɔlɔ groupement de leaders spirituels musulmans du Mali anw ye bɛɛ wele Mali kɔnɔ yan silamɛw chrétiens laadatigiw an y'o forum kɛ palais des sports la Bamako yan ka bɔ Kidal fo Kayi bɛɛ nana o image bɛ a yɛrɛ bolo premier ministre Modibo Keyita ala ka hinɛ na o de y'a cérémonie président Ibeka tɔgɔ la an ye nin baara kɛ au niveau national an ye o recommandation b'an bolo an ye mɔgɔw lamɛn an ye donsow lamɛn an ye filaw lamɛn an ye bamananw lamɛn an ye kaadɔw lamɛn an ye dɔgɔnɔw lamɛn an ye chrétiens lamɛn an ye silamɛw lamɛn mun nana ni nin ye bɛɛ y'i ta fɔ a ye o recommandation b'an bolo an y'o da kɛrɛfɛ an dala ka taa o restitution kɛ Mali région bɛɛ la tuguni hali Tombouctou an ye délégation bila ka taa bɛɛ la ka taa Kayi an yɛrɛ y'a ye o kɛra kɛ cogo min o recommandation de y'a ɲini an fɛ ko an y'o sigi min kɛ Bamako yan ka diinɛmaa bɛɛ wele ka na sigi ka kuma gɛlɛya ni degun min bɛ jamana kan olu y'o min di an ma ko a tɛ se ka dafa n'an ma sous régional kɛ parce que problème i mana an bɛ yɔrɔ min na bi an mana an da dilan cogo cogo dafe jamanaw n'an n'olu ti connexion na n'an n'olu ti kuma parce que fɛn min bɛ jiso de bɛ ka don a bɛ woyo ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don Mali kɔnɔ n'an n'olu fana diinɛmɔgɔw ma jɛ ka sigi ka kuma k'u ka degun n'u ka gɛlɛyaw dɔn k'u ka hakilinaw n'u ka bilasiraliw dɔn ko ko in ko a tɛ ɲɛ o tuma o sigi min kɛra Bamako yan o de ka recommandation don o recommandation anw y'o de ta n k'an bɛna baara kɛ conseil na an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Seydou Nourudani Haidara ye ale ko n'a ma ɲɛ a sera sous régional ma a sera a bɛna diɲɛ bɛɛ wele a ka kan o bonya ka di haut conseil de ma haut conseil de kan k'o kɛ parce que groupement ye national kɛ ka local kɛ donc a sera niveau ma sisan ale de ko an ka minɛn ta ka taa turu haut conseil islamique du Mali kɔnɔ parce que o de ye Mali silamɛw ka fɛcɛriba ye o de bɛ kuma ni Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye donc an kana kɛ ni groupement tɔgɔ ye an k'a ɲini haut conseil ka a dɔnni ta ka se k'a kɛ on a écrit officiellement de haut conseil ka na haut conseil ye commission sigi o de y'a to haut conseil a bɛ 6 mois bɔ haut conseil i bolo don a baara la donc o kɔrɔ forum ni niveau national an y'o baaraw kɛ o document b'an bolo niveau local Mali région bɛɛ la an ye o fora régional kɛ o b'an bolo o de ye yamaru di an ma ko an ka taa sous régional la donc o de nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛna o document minnu bɛ anw bolo ani expérience min bɛ anw na ani an ka maaw taara conseil na e yɛrɛ y'a ye o conseil président n'o ye Seydou Nourudani Haidara ye a bɔra Burkina i y'a ye a bɔra Mauritanie a taara Sénégal Mauritanienkaw y'a wele ni ɲɔgɔnna de la Burkinakaw y'a wele ni ɲɔgɔnna de la donc o la an ka premier vice président n'o ye Ibrahima Kontaw ye o fana bɔra Benin conseil na e ɲɛna ko jamana o jamana ti ko in kɔnɔna na bi a bɛɛ bɛ sen kelen d'a ma na a bɛɛ b'a la donc o la n y'o f'i ye 2012 dɔw tun bɛ yɛlɛ anw na dɔw tun t'a dɔn ko nin ko in ye fɛn min yɛrɛ ye jamana dɔw mais bi olu ta ka jugu ni anw da ye o olu ta ka jugu ni anw da ye donc o la sigi ka kuma ɲɔgɔn faamuya o ye wajibiyara an bɛɛ kan donc an yɛrɛ ka mɔgɔw taara sous région na a bɛɛ la o taara an ka mɔgɔw bɔra Niger
la gane ko yoru wulila ka se anga président ma no surtout ndana hadare ni ñol hakla ko mu yoru fanana donc bébé na hakla kele ma wati kele ala ko ma ko déjà malik la kama mali est déjà en avance olu ko dongo buta jo bébé na nga jaka farango anga jaka ke forum bakile amina bon femi o ka di so région nyemo ma jamana bema be ka jaka barake no aywa président an bɛ se ka a jateminɛ k'a fɔ mali jamana yɛrɛ dɔnku mɛ ni diinɛ jamana ye diinɛ jamana min basigi diinɛ diinɛ min ti tɔɔrɔ lase i ma ɲɔgɔn ma an ka jamana kɔnɔ dubaw tun bɛ yen minnu lakodɔn mɛ ni diinɛ in ye i ka kuma na y'a jira k'a fɔ n'i ye fɛn finma ye nɔnɔ kɛnɛ n'a dɔ tɛ i b'a ta ka bɔrɔ ka laban ka na ye ko o jamana kelen min dɔn mɛ ni silamɛya jamana ye k'a fɔ 100 sara la ma 90 ɲɔgɔn na o bɛɛ ye silama ye diinɛ ka laban ka taa faamuya ka taa kɛ gɛrɛndɛ ye o ka nin yɛrɛ sɔrɔ mali jamana kɔnɔ ɲininkali bɛ fɛn min kan an ye jamanaw ye i n'a fɔ nazarala jamana dɔw olu ye sariya senw da sariya sen minnu bi diinɛ bali ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ diinɛ min dan bɛ ka bɔ kɔ ka don n'a ye olu sariyaw taara wasabulon kɔnɔ i n'a fɔ faransi ɲɔgɔn na maa t'i ɲɛmada wali jamana silama diinɛ taabolo fɛn k'i b'o labaara faransi dugukolo kan nin lajɛ min bɛ ka kɛ an bɛ ka taa o de ye wa ka lajɛ ka don da kelen fɛ cogoya dɔ la ka bɔ ni gafe ye k'o tɛnku jamana ɲɛmaaw la u bɛ se ka min don ba la walasa an ka jamana bi segin a kɔrɔlen la diinɛ matarafa cogo la wa ni n ka kuma in ba mun de don. n y'a faamuya kosɛbɛ Musa Fɔnba anw ye forum national min kɛ groupement tɔgɔ la fɔlɔ yanni ni yɛrɛ cɛ problème fɛn fɛn bɛ ko in na an y'a bɛɛ tɛmɛ avec les experts an m'a fɔ ko a bɛɛ a kun minnu bɛ na n'a ye an da ma maga min na o man ca k'a ta denmisɛnninw ka baarako la ka taa bila kalan yɛrɛ cogoyaw la jamana kɔnɔna na ka taa bila jamana yɛrɛ mara bɛ na ni tilenbaliya min ye a denw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ tɛgɛ ko tulu la ka dɔ tɛgɛ ko ji la damakɛɲɛbaliya jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana yɛrɛ justice ni jamana yɛrɛ baarakɛ cogo bɛ na ni o ye jamana yɛrɛ ka politikiw la o minnu bɛ yen n'anw y'olu jateminɛ an y'olu kɛ documents ye confidentiel k'a di jamana marabagaw ma waati gundo la k'a fɔ anw ka yeta ye min ye ko in na nin crise min filɛ k'an ka jamana to crise san kelen crise san fila crise san saba o tɛ crise bilen a t'o tɔ ɲɛ ye 2011 crise 12 crise 13 crise ka président élu la fo k'o ka fanga ban hali aw b'o crise kɔnɔna na walayi nin tɛ crise mali yɛrɛ k'a ye sigi k'i miiri ko san seegin maa joli mali mara san seegin kɔnɔ maa joli 2012 ka taa se sisan ma président joli tɛmɛna 2012 Abadou Toumani ta Jɔkula nana Amadu Aya nana a ma kɛ ten Ibrahim Boubacar Keïta nana Bandaw nana sisan Hashimi Goïta bɛ yen donc contexte b'an wajibiya anw maliyɛnw ko an k'an sigi an ka miiri an ka bɛn kɔ walasa diɲɛ kana yɛlɛ anw yɛrɛw la parce que ko dɔ b'anw ka jamanaw kɔnɔna na an bɛ ka waso ni su kama ye an bɛ pan ni su kama ye olu ye baara de kɛ koyi n'an ko an b'an disi gosi an bɛ Sunjata ta an bɛ Babɛba ta an bɛ Samori ta an bɛ Lajinɛ Tall ta an bɛ Sɛki Amadu ta tiɲɛ don olu ye mɔgɔbaw ye Amadu Keyitaw da olu sera u ka waati de la u ka waati difficulté u ka waati défi problème minnu tun b'u ɲɛkɔrɔ u ka waati u y'o de affronter ka s'a la o de y'a to olu tɔgɔ to histoire bolo ɲɛ b'olu tɔgɔ tɛ kelen mais anw b'a fɛ ka balo an ka crise la anw bɛ fɛ ka balo an ka problème na ŋaniya ɲuman d'an si kɔnɔ ka sinsin ma ŋaniya ɲuman d'an si kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma bɛɛ bɛ fɛɛrɛ n'i dɔ la ka bɛn i yɛrɛ ta i ma n'an tor'o la an tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ nafolo la sinon e ye min fɔ mun y'a to anw ye nin hakilila ta parce que bɛɛ bɛ baara kɛ ka secteur kɔnɔ don politique mɔgɔw bɛ baara kɛ politique secteur kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ sɔrɔsiya secteur kɔnɔ société civile commerçants b'u ka commerce domaine kɔnɔ sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ domaine kɔnɔ anw da y'a la diinɛ baara de ye anw de ye duloki bɔ k'a da ko an bɛ diinɛ baara kɛ anw jɛna a tɔ kɔ k'a ɲɛsin diinɛ de ma anw tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ o mɔgɔw b'o fɛn fɛn kɛ an bɛ sɛnɛw kɛ an bɛ ko wɛrɛw kɛ mais mɔgɔw b'anw ɲini diinɛ de parce que anw y'o de affiché an y'o de kanu k'a ɲɛsin o de ma donc o y'anw ka secteur de ye donc ni o secteur nɔgɔra anw de bɛ ɲini o la o kuma fɔbaa de ye anw ye an bɛna fɔ ni ala ye fɛɛrɛ de di jamana ma an b'o di jamana caman ma an ka solution kɔnɔ ala ye maa dɔw di anw ma minnu ka impact a ye Mali dépasser ka don solution kɔnɔ u nɔ o caman bɛ yen n'i ye diinɛ cogo lajɛ k'a ta Kayi ka taa se Kidali i b'o cɛbɔw caman sɔrɔ yen i bɛ taa se El Hadji Matar Fouti ninnu ma olu ka nɔ ni donna Nigéria i taara Sénégal i taara sous-région yɔrɔ o yɔrɔ i b'o ka mɔgɔ a nɔ sɔrɔ yen n'i ye Sɛki Amadu ninnu da olu nɔ bɛ sous-région bɛɛ lajɛlen kɔrɔ
n'i ye Dili Umu ninnu da Mamadou Abdoulaye Souad ninnu Dili Modibo ninnu Cheikh Sala ninnu Segu Ɲaro Garaba ninnu Sirifi Musaw o ɲɔgɔnnaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Cheikh Madani Haidara bi an bɛ ale tile la o y'an tile bi o tile na anw tile bɛnna bi i bɛ taa sous-région yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ komi ko masakɛ bɛ kuma cogo min bon Ala m'o ɲɔ asiriya tɛ foyi ɲɛ adamaden ye Ala ye fɛn min di maa minnu ma ninnu y'anw ka diinɛ cɛbaw de a kunun na a n'a a bi ta n'i ye o lajɛ sous-région kɔnɔna na o ɲɔgɔnna man jan a ɲɔgɔnna kelen-kelenw bɛ yen mais Ala nin kulu min diinɛ filɛ Mali ma nin o man jan jamana kɔnɔ o man jan o bɛ jamana min bolo o man jan donc o kɔrɔ jamana in kunun a y'a ka rôle joué leadership la diinɛ jɛsɛnni la nin sous-région kɔnɔ olu ka kalandenw an'u ka kalandenw ka kalandenw olu de misiri caman alimami bi sous-région jamana wɛrɛw la olu ka kalandenw an'u ka kalandenw ka kalandenw olu de ye madrasa batigi ni dudal batigiw caman ye bi sous-région jamana wɛrɛw la wala a fa kɔrɔ tubato ko ye Ala de y'o kɛ o donc n'a fɔra ko olu ka jamana bi ko nɔnɔkɛnɛ kumuna olu kɔfɛ o ye anw de nɔ ye o t'olu nɔ ye parce que nɔnɔkɛnɛ commencera ka kumu an bolo bi parce que ni denw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min mɔdenw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min n'olu ma duloki bɔ k'a da ka baara kɛ f'olu tora ka pan ni taabolo kama ye anw ye karisa anw ye karisaw ye anw ye karisaw ye o de bɛ maliyɛn b'o de problème kɔrɔ bi dɛ an bɛ histoire dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ se kuma na ka tɛmɛ bɛɛ kan ni problème wulila dɔrɔn an bɛ taa Samori la an bɛ taa Babi Bada an bɛ taa Alhaji Matala la mais olu ye baara de kɛ o de y'a to u ma sa o sa y'u bu dun a t'u tɔgɔ dun fo la mais anw bi anw ka jamana den cɛ nana min na anw ka jamana kɛ bɛ sugu ye bi Mali ye sugu diinɛ na bi Mali ye sugu de ye diinɛ dɔrɔn dɛ a bɛɛ la fɛn bɛɛ la culture ni civilisation bɛɛ ka sugu de ye anw fɛ ye bi bɛɛ bɛ n'i ta sifila bɛɛ bɛ na n'i ka marchandise de ye yan ni wari b'i bolo dɔrɔn a bɛ san gɔrijɛgɛniw bɛ na n'u ta ye bɛndenw bɛ na n'u ta ye maa wɛrɛw bɛ na n'u ta ye a manamana hakilila o hakilila n'a bɛ kɔfɛlaw la n'a ti ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'i nana n'a ye anw fɛ yan ni wari b'i bolo bɛ maa tɔnɔ min b'a a jɔ a ju ye k'a feere wa diinɛ fana kɛra o kɛcogo de jamana dɛlɛla diinɛ bɛɛ ye diinɛ taabolo bɛɛ ye gouvernement ma se ka politique foyi bilen min bɛ diinɛ encadré arabu jamana bɛɛ silamɛ jamana ba fɛn bɛɛ bɛ yen n'an b'olu lajɛ k'u ye misaliya ye a bɛɛ diinɛ protégé la a bɛɛ diinɛ sécurité de don n'i nana ni fɛn wɛrɛ min n'u ka jamanaw silamɛya taabolo tɛmɛ i b'a ta ka bɔ a la i tɛ se yɛrɛ i tɛ se a tigi la a jamana bɛ silamɛya identité religieuse anw ka jamana silamɛya ye nin sugu ye n'i taara Arabie Saoudite olu ka jamana silamɛya sugu diɲɛ bɛɛ b'a dɔn o ye nin ye n'i taara Iran olu ka jamana silamɛya ye nin sugu de ye n'i taara Maroc olu ka jamana silamɛya ye nin sugu ye i taara Algérie olu ka jamana silamɛya ye nin sugu de ye f'i ka jamana silamɛya sugu ka dɔn base dɔ ka sɔrɔ a kɛmɛ ka min bila yen bɛɛ bɛ baara k'o kɔnɔ ni fɛn wɛrɛ nana min dɔ ye a b'o ɲɛ yɛrɛ o t'a dɔ ye o ye fɛn finman ye nɔnɔ kɛnɛ na o ye fɛn finman ye mais anw ka jamana ye dayɛlɛ bɛɛ ye démocratie laïque an yɛrɛ ko ten de démocratie yɛrɛ ma faamuya laïcité yɛrɛ ma faamuya anw ye dayɛlɛ bɛɛ ye finalement n'an m'an cogo dɔ la dɔrɔn an bɛ kɛ dayifu ye a bɛɛ bɛ don i fɛ yen bon an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔna na donc il faut une solution min bɛ ɲini o na o tɛ ɲini ni musalaha ye o tɛ ɲini ni kutu kɛrɛ ye a b'a ɲɛsin problème de ma k'a fɔ ten bon maa kelen fana dɔrɔn tɛ se o de y'a to ni sigi na Haut Conseil islamique dibali ɲɛmɔgɔ y'a nafɛ n'o ye président ye ko an ka n'a dan silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ma an bɛna expert minnu wele n'olu bɛna baroda sigi ninnu ye ko an ka o expertw ta secteur bɛɛ kɔnɔ o de la an y'a lajɛ maa minnu n'u hakili juru carilen don sécurité domaine na hali ministère de la sécurité ani panel de dodo lakana sira fɛ affaire religieux kɔnɔna na secrétaire permanent minnu bɛ yen n'olu spécialisé don nin domaine na an ye olu wele ka na n'a ye mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen hali n'olu tɛ silamɛya kulu kɔnɔ hakilina ɲuman b'u la se k'an dɛmɛ n'u la sociologue adamadenya ɲɛdɔnbaw an ye ci saba nin bɛɛ ma ninnu bɛɛ de bɛ na an Mali kɔnɔ ani sous région na minnu bɛ na ka na kuma an ye baroda ninnu kan pour que an ka se ka bɔ ni fɛnya la min bɛ silamɛya kunkɔrɔta min bɛ jamana in kunkɔrɔta min bɛ k'an ka sous région ma basigi sababu ye sini ma sini kɛnɛ. Ayiwa président don kelen don nka fɔ don fila don septembre kalo tile 21 ye a tile 22 centre international de conférence Bamako CICB la an b'a kalama fana k'a fɔ i da sera ma Mali ye paraɲaba kɛ o de y'a to ko in bɛ sin ka kɛ Mali kɔnɔ siɲɛ kelen ni n ye
terme de référence faamu bolomada gafe min bɔlen don baara in yɛrɛ kun de ye ka ɲɛsigili kɛ kabini fangaja fɛ ka to ka ko kunbɛn kabini fangaja fɛ ni an ko ma ko prévention baara in bɛna kɛ ni o de ye wa an b'a ye k'a fɔ a ye baaraba kɛ o la Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ ka ban bawo hali misiriw kɔnɔ mankan kun bɛ yɔrɔw minnu na ani wajuliw donni bɛrɛlɔ wajuli kana kɛ sababu ye ka jamana ci a y'a lajɛ ka hakilijagabɔ kɛ olu kan ni ka baara caman kɛ olu kan n da b'a la fana k'a fɔ a ka nin lajɛba in fɛnɛ na se bɛna kɛ o fɛnɛ ma min bɛ se ka to hali bi basigi bɛ na. Au fait mun kɛra ça c'est au niveau national on déjà n'a fɔ wajilu ko la y'o kuma fɔ jamana dɔw ye Mali ka expérience yɛrɛ ta ka bɔ ko an ka document c'u ma olu fana b'a essayer u ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cogo min wajilu ka se ka ani misiriw statut dɔ ka di misiriw ma misiriw type ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ani wajilu kɛcogo problème minnu b'a la ka t'i profiter ne demine de ye Musa Fɔnba kɔrɔ ne t'a dɔn n bɛ sɔrɔ cogo min k'e nɛni parce que ani ɲɔgɔn ka tila kan o tuma ne ka juma xutuba la n ka micro daburu la n bɛ xutuba bɛɛ kɛ kan fo misiri kɔnɔmɔgɔw b'a dɔn ko alimami ka xutuba bɛ yen karisa ka bi ou bien n'i y'a ye o ti sɔrɔ i bɛ t'i sigi réseaux sociaux la ka forfait ta dɔrɔmɛ mugan maa min lamɛnnen da hali a faso kɔnɔ faso yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ yen nka a bɛ t'i sigi réseaux sociaux kan maa ba dɔ ta dɔrɔn jamana kɔnɔ k'o nɛni k'o hayibu n'o dɔrɔn jamana kɔnɔ ko ka kojugu kɛ ka bɔ jamana kɔnɔ nin tɛ kojugu kɛ cogo ye ka bɔ jamana kɔnɔ maa dɔ bɛ yen olu a faso yɛrɛ kɔnɔ faso t'a dɔn k'a bɛ yen a lamɛnnen da faso yɛrɛ kɔnɔ nka dɔrɔmɛ mugan a b'a sigi réseaux sociaux kan dɔrɔn jamana maa ba dɔ ka fili ta k'o lagosi k'o dɔgɔya k'a sɔrɔ wo ba kelen b'i yɛrɛ ka fili na ko dɔn n'o ko ten ni i bɛ mɔɔw ta fɔ k'i miiri ko dɔ b'i yɛrɛ la nka o tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ ten ani ka wajulu yɛlɛma k'a kɛ désordre ye finalement wajulu bi an filɛ ka cɛkɔrɔba minnu fɔ nin n'u de maa miliyɔn na diinɛ na ni l'éducation spirituelle ye an b'a ko tarabiya ruhiya Cheikh Hamawulaw Elhaji Marita ni Futiw an bɛ Ibrahima Ɲatu fɔ Ɲaro karamɔgɔw maa ba minnu n'an b'olu ko fɔ Modibo ninnu di Modibo hali bi mɔgɔw b'u denw tɔgɔ da olu la u kanu u ye mɔgɔw don diinɛ na ni dusukun de ye u ma bere ta u ma muru ta u ma maa si wajibiya mais u y'olu ka comportement an'u ka kow cogoya an'u ka dakuruɲɛ kelen tun bɛ maa ba yɛrɛ ka don diinɛ na ka finma yɛlɛma ka kɛ jɛman olu de y'a kɛ olu ye nɛgɛbo de yɛlɛma ka kɛ burisalu ye jamana in kɔnɔ maa dɔw bɛ bɛɛ tigɛra olu la ko dilancogo ci kunna bi k'u ka ɲɛnamaya banna mais ninnu nɔfɛ taama a y'u ko k'u jɛ k'u kɛ burisalu ye mun b'a kɛ ni busa ye mun b'a kɛ ni foyi ye k'a fɔ k'u taara kalanba kɛ université yɛrɛ la ka na o kun d'u la nka bi kalanba bɛ fan bɛɛ fɛ micro daburu bɛ fan bɛɛ fɛ sono bɛ fan bɛɛ fɛ anw ka micro wajulu kelen micro loué wari bi o komi micro 100 sɔrɔ olu ye o don o micro dabarani min b'olu bolo n'u bɛ wajulu kɛ n'a ye ka mɔgɔw wajulu n'a fɔlɔ bi anw bɛ micro kelen sono kelen ɲini an ka su kelen wajulu la 6000 10,000 a loué wari dɔrɔn o komi micro baara caman de sɔrɔ ka di ninnu ma mais bi anw b'o wajulu kɛ k'a ban foyi a bɛ n'a fɔ i ye ji bɔ kabajala sanfɛ a tɛ nɔ to a la a tɛ nɔ foyi t'ale bɔ dusukun na parce que a tɛ ka min bɛ ka fɔ anw yɛrɛ fɛ a tɛ ka bɔ an dusukun na ni min ma bɔ dusukun na o tɛ don dusukun wɛrɛ la donc wajulu bɛ ka caya parce que wajulu tɛ ka kɛ ala kama bilen a tɛ ka bɔ dusukun na dusukun min ni ala bɛ yen donc a dusukun wɛrɛ t'a intercepté a tɛ don a tɛ na kuma o kuma n'a ma bɔ dusukun na Musa a tɛ don dusukun wɛrɛ la donc o de y'a to wajulu tiɲɛna c'est pour ça an ko ka wajulu réformer Mali kɔnɔ don o don misiri dɔ datugura don o don misiri ko kɛnɛ bɛ yen don o don alimami dɔ bɛ na ka datugu an b'o de la kɔsɛbɛ in na alimami caman de datugura kɔsɛbɛ in na anw d'an bila bɛɛ fɔli la anw de bɛ t'u labɔ n'a problème wulila dɔrɔn u bɛ na se anw de ma anw de b'a bɛɛ kɛ on a vu que donc il faut que solution ka ɲini na alimami fana ti mɔgɔ ka mɔgɔ ye tuma bɛɛ ka alimami sɛ minɛ ka taa datugu ten alimami ti datugu k'u ye sonyɛli kɛ a ma jɛnɛ kɛ a ma fanaya kɛ n'o don an t'an da don o la mais misiri kɔnɔ mankani dɔ maa dɔ ko alimami ko ka ko mɔgɔ dɔ ye walima misiri kɔnɔ mankan na dɔ bɛ taa convocation tigɛ ka na alimami ma u b'a alimami minɛ ka taa datugu ko foyi ma kɛ n'a ma jogo dɔ fana o tɛ hɛrɛ jamana ma dɛ n y'a to ala ma o ma ɲi jamana ma hakɛ ma ɲi bon ɲɔgɔnna caman de kɛra kɔsa in na o de y'a to autorité olu y'a ye u ni haut conseil ka jɛ ka sigi an ka jɛ ka solution ɲini nana faamaw olu de y'a ɲini ko an ka sigi parce que vraiment a b'olu yɛrɛw malo a b'olu lebu tuma bɛɛ alimami dɔ datugura tuma bɛɛ misiri ko mankan tuma bɛɛ wajulukɛla dɔ ka problème nana yɔrɔ dɔ la faamaw ko mɛri silamɛ ayi ka taa bɛn a ka ko in na ten sa a ka fɛn dɔ da jira a la a ka ko dɔ da jira a la o de y'a to an ye ɲɔgɔn ye ba in kɛ kɔsa in na ka bɔ ni o recommandation ye anw fana tilala la bi dɛ a bɛ faamaw ka tabali sanfɛ anw kɔni tilala la min kan ka fɔ min kan ka kɛ an bɛnna bɛɛ kan
ka ataka d'u ma an dilannen k'o de la sa an ye nin forum an ye sini ma expérience min bɛ anw n'u na ani jamana wɛrɛw de partage ani kalo ko an ka président y'a ɲini an k'o fana don a la n'o si sɔn na n'a taara ye kalo ko problème sous région kɔnɔ jamana minnu ka kalo ye bi sira kelen fɛ anw ni jamana dɔ i n'a fɔ Mali Burkina Niger anw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ peut-être commission nationale d'observation de la lune bɛ Mali kɔnɔ yan an ka barika la kalo o kalo an bɛ sigi ka kalo ɲini sunkalo ni sali dɔrɔn tɛ dɛ san kalo 12 bɛɛ commission bɛ sigi ka baara kɛ o ɲɔgɔnna bi Mauritanie dɔ bi Sénégal hali n'u t'aw sigi cogo ni anw tɛ kelen ye an bɛ se ka expérience partager cogo di pour que an bɛɛ ka bɛn tuma dɔw ka sali kɛ ɲɔgɔn fɛ ka su tigɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ silamɛya ka solidarité fɔ sigida kɔnɔna na ani denmisɛnninw ka baara ko surtout denmisɛnnin minnu ye arabukalan ni morikalanw kɛ anw ɲɛ ye jamanaw kɔnɔna na jamana damadɔ la i n'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana b'o la jamana dɔw bɛ problème t'olu bolo bi i n'a fɔ Mauritanie i n'a fɔ Sénégal i n'a fɔ Niger olu y'a problème dilan mais Mali a problème bɛ yen minnu ye morikalan ni madrasakalan kɛ bi Mali fana an b'a fɔ alhamdulilayi cɛsiriba kɛ n b'a la Ala ye an dɛmɛ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan président Assimi Goïta ye olu fana ka décret signé minnu ye morikalan ni madrasa kɛ n'u tilara ka diplôme sɔrɔ walima u ma diplôme sɔrɔ olu fana ka baara ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min i n'a fɔ tɔw bɛ a sɔrɔ cogo min bi Mali fana an bɛ se k'a fɔ o fana o nɔgɔyara mais a problème tun bɛ anw fana da la olu bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ se ka adamaden dɔw ɲugu yɛrɛ la baarakɛbaliya fɛnkɛbaliya sɔrɔ tɛ la sɛgɛnbaatɔ dama faralen ɲɔgɔn kan ni maa dɔ nana k'i kɔri n'i bɛ cogo dɔn i bɛ dun Mali i bɛ tugu a nɔfɛ donc o de y'a to an ko injustice jamana marali yɛrɛ tagacogo la tilenbaliya minnu b'o kɔnɔ a tɛ ɲɛ f'olu dɔw ka tilen baarakɛbaliya ka kɛlɛ o tuma dɔnnibaaw y'u ka expérience partage ni ɲɔgɔn cɛ aw minnu b'a ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye nin ko in min bɛ ka kɛ ni silamɛ tɔgɔ ye aw ka cogo d'a la aw dɔw jumɛn b'a la a bɛɛ n'a don wa mun nana n'a ye mun bɛ se ka kɛ walasa ka silamɛya bɔ nin tɔgɔ tiɲɛ ni nin lebu ni kumasuli kɔnɔna na parce que anw y'a ye jamana dɔw la olu y'olu bi tiɲɛnikɛla bila ka tiɲɛni kɛ tiɲɛnikɛla min tɛ silamɛ yɛrɛ fiyewu n'a ye tiɲɛni kɛ anw y'o expérience ye o tigi bi minɛ n'a minɛ a b'a fɔ ko silamɛw de y'ale bila la k'a sɔrɔ min yɛrɛ kɛ bilahi a tɛ seli a tɛ su silamɛ tɛ abada mais mercenaire recruté don k'a bila mission na pour que ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ an y'o ye jamana dɔw la an y'o tigiw ye a tigi y'olu tilala u minɛlen kɔfɛ après u y'o ka sɔrɔ ka bɔ k'a gundow ɲɛfɔ ka ɲɛna k'a fɔ ayiwa anw bila la ne koyi ko n'an minɛna ko an k'a fɔ ko an ye silamɛw de ye k'a sɔrɔ bilahi a tɛ kɔrɔ yɔrɔ dɔn a tɛ ka fatiya kalan silamɛ m'a bila la donc o ni silamɛw ka baara ma taa ɲami ɲɔgɔn na finalement n'an jogo don silamɛw an bɛ bɛn jugu ka piège kɔnɔ jugu min bɛ ka silamɛya kɛlɛ kɛnɛma a bɛ ka silamɛya kɛlɛ so kɔnɔ a bɛ se ka se silamɛya la f'a ka don silamɛ kulu yɛrɛ la ka silamɛya tɔgɔ ni a birifini da yɛrɛ kan ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka image tiɲɛ bɛ anw ɲɛ o de la bi parce que i bɛ fani modèle minnu ye anw ka solution kɔnɔ bi i bɛ hinɛ ni gɛlɛya wale minnu ye bi walahi silamɛ tɛ nin bɛ a ka bɔ hakili ma mɔgɔ wɛrɛ donnen don silamɛya image silamɛya birifini kɔrɔ ka ko dɔ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛw anw b'a tɔgɔ jugu ta donc n'o kɛra sigi ni sigi ka kuma ani ɲɔgɔn faamuya bɛɛ k'i kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ka ko wuli yɔrɔ dɔn mun y'a to an wulila min an bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn ye ka sababu dɔn o dɔrɔn de bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na sinon anw ɲɛ bɛ o kow de la an ka sous région kɔnɔ anw dɔrɔn tɛ dɛ anw y'a ɲɔgɔnnaw ye n delila k'a fɔ a ka émission dɔ la anw ni dɔ ye baro kɛ a bɔra Iraki kan o waati y'a sɔrɔ Iraki juma o juma bɔn bɛ don misiri dɔ la juma o juma bɛɛ bɔra o kalama o ka silamɛw to misiri dɔ la bɔn bɛ taa ci misiri kɔnɔ taabolo filaw ni bɔn taara ci sunaw ka misiri kɔnɔ sunaw b'a fɔ ko sisiw de ye nin kɛ anw na juma wɛrɛ olu fana bɛ taa bɔn don siyaw ka misiri kɔnɔ juma wɛrɛ olu fana bɛ taa don mais tuma min na n'u nana sigi ka kuma u y'a ye walahi bɔn dɔnnen tɛ silamɛ yɛrɛ ye u bɔra o kala o y'a sɔrɔ jugu b'a ka yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan min yɛrɛ u ka union des ulémas d'Irak a ɲɛmɔgɔba dɔ nana anw na sigara n'a kɔnɔ ale yɛrɛ de nin bɛ fɔ anw ɲɛna olu y'olu ka sɔrɔ ka mission kɛ ka na diɲɛ kɔnɔ sisan ka na ko anw ka kɔn pour que an ka jamanaw kana bin a piège ɲɔgɔnna kɔnɔ ko a kɛra olu la min bɛ ka taa bɔn don misiriw kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye walahi k'u y'u minɛ u bɔra a kalama silamɛ yɛrɛ tɛ fiyewu nka a b'a dɔn nin silamɛ tendance fila gɛlɛya ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛnikɛla ninnu bɛ dɔrɔn o b'a miiri ko ninnu de y'a kɛ ni tiɲɛnikɛla ninnu bɛ dɔrɔn o b'a miiri ko nin de y'a kɛ kɔsɔrɔ walahi min yɛrɛ bɛ ka kɛ silamɛ tɛ a tɛ se la a tɛ so mais a bilalen don mission na pour que ka silamɛ image nɔgɔn silamɛ image tiɲɛ bon anw siga bɛ an yɛrɛ ka jamana ta in na bi faali kɛcogo modèle minnu bɛ bi tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ bi walahi anw ɲɛ b'a la suruku don bɛ sa ka bolo kɔnɔ sigi ka kuma dɔrɔn de bɛ se ka nin nasugu dilan an yɛrɛ ka sigi minnu tɛ ala ko ye
am ñe mañoy ani rebe ka mañoy ka ko famia ka ko la jani way wala ni be fono na ñogonga ambata katende femi to la memi dem na basi famo ni ore mi yo ka fulu wi ani ru ni ore mi yo ka fo onyi ma ore ni ore mi yo ka fo nyana nga je kan tege di ñoma no kala jugo bi mo ba anga kuma fene dafara dafara ambe foki wala yimando ambe similarila kada Cherif La TV flabo loka maliko na ani maliko ka fo biya nzingu mema mimo Sheikh Mohamed Maki Bado Sheikh Mohamed Maki Ba minye Mali Silama tonga fara nyonga jakulu ba au conseil islamique du Mali nyama danga nzegina ye ni Mali Silama dine nyama ka fara nyonga jakulu ba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali secrétaire général du Mali Silama démission ka fara nyonga jakulu union des jeunes musulmans du Mali UJMA fene nyama badu bianzengo be amoka sabuke ablambe kene bado la beni nyama yala Keneba Mimi wele ko forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel farafina cɛ jangana jamana una dina ɲɛma minnu bɛ yen olu tɔgɔla lajɛba dɔ min bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ jango basigibaliya min bɛ yen lakanabaliya min bɛ yen o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni hakilinabaw da jirali ye ɲɔgɔn na min bɛ se ka to o bɛ se ka don bala don nataw la ɲɔgɔnkunbɛba in yɛrɛ a bɛ kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 21 n'a tile 22 de Centre international de conférence de Bamako CICB la Mali Silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Cherif Ousmane Madana Haidara ka bonyaw kɔnɔ a denbaya ta bɛ k'a di an ka jamana ɲɛma ma ni o ye colonel Asimi Goyita an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn interview la semaine kɛnɛ kan n'Ala ka jɛn ye